अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। राना ज़िया और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना इस नौजवान की, ये वाक़या जो है ना 86 और 87 के हैं। 88 में ये मर्डर हो गया था। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से है। राना ज़िया KOSF का स्टूडेंट था और KOSF का स्टूडेंट होने के नाते जो है ना, आपको मैंने बताया कि इसमें कई ऐसे लड़के थे जो अपने ट्रैक से उतर गए। मिसाल के तौर पर रईस कालिया, आप देख लें, मैंने इसका प्रोग्राम किया हुआ है और मैंने आपको बताया है किस तरह से वो जब अपने ट्रैक से उतरता है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को छोड़कर जराइम का रास्ता इख्तियार करता है तो उसके साथ क्या होता है। राना ज़िया जो था बड़ा बहादुर था। ये 7 भाई थे। संत नगर में इसकी रिहाइश थी और इसके जो वालिद साहब थे ना वो फौत हो चुके हुए थे। राना ज़िया भाइयों में सबसे ज़्यादा लाडला था और KOSF में जाने के बाद जो है ना, इसने यानी कि बदमाशी में कदम रख लिया और इसको बड़ा ज़्यादा शौक़ था। मैंने अपने भाई के प्रोग्राम में भी बताया और सनी भाई के प्रोग्राम में भी आपको बताया कि बड़ा ज़्यादा चाको चौबंद था और फायरिंग करने में बहुत ज़्यादा यानी कि फास्ट था। 1 सेकंड से पहले ये फायर कर देता था और 2-3 दफ़ा इसके जो है ना मेरे भाई के साथ भी फायरिंग का तबादला हुआ है। और एक दफ़ा ये स्टेप इन म्यूज़िक सेंटर जो सांदा रोड पे है, ये आगे आगे भाग रहा था और मेरा भाई इसके पीछे फायरिंग कर रहा था और ये स्टेप इन म्यूज़िक सेंटर में काउंटर को फलांग के जो है ये भागता है अंदर। पीछे बहुत बड़ी कोठी थी सुल्तान साहब की, वहाँ से ये किसी तरफ निकल जाता है। राना ज़िया जो है ना, ये क्यों इस फील्ड में आया। रईस टैंकी वो भी कृष्ण नगर और संत नगर का रिहायशी था। रईस टैंकी जो था ना, वो राना ज़िया को जो है ना अपना बड़ा दुश्मन समझता था। चूँकि ये एक मोहल्ले के थे तो राना ज़िया जो था KOSF का था और रईस टैंकी MSF का जो है ना गिना जाता था, यानी सब इसको स्टूडेंट समझते थे MAO कॉलेज का। तो रईस टैंकी जो है ना, इसको किसी सूरत भी जो है ना यानी कि बर्दाश्त नहीं करता था। रईस टैंकी ने जो है ना 2-3 दफ़ा इसके साथ फायरिंग की और उस फायरिंग में जो है ना 1-2 राहगीर भी ज़ख्मी होते हैं, लेकिन राना ज़िया जो है ना रईस टैंकी के हत्थे नहीं चढ़ता। नाज़रीन, 87 का जो रमज़ान का महीना था ना, मेरा गालबन 17 या 18वां रोज़ा था। राना ज़िया MAO कॉलेज में जो है ना रईस टैंकी को नज़र आ जाता है। रईस टैंकी इसको पकड़ लेता है और जब रईस टैंकी इसको पकड़ता है ना, तो उसके बाद इसके साथ इफ्तार चौधरी, इशरत भट्ट वगैरह सारे इसके साथ होते हैं। तो ये राना ज़िया को पकड़ कर जो है ना उसके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और रईस टैंकी जो है ना अपने लड़के को कहकर इसके ऊपर पेशाब करवा देता है। राना ज़िया को जो है यानी समझ लें कि मौत नहीं इन्होंने दी, बाकी मौत दिखा कर जो है ना इसको छोड़ दिया। राना ज़िया जो था वो बड़ा, यानी मैंने आपको बताया कि बड़ा दबंग था, बड़ा दिलेर था, बड़ा बहादुर था, निडर था। उसके चाके फटे हुए थे। वो बंदे को बंदा नहीं समझता था, यानी इतना वो दिलेर हो चुका हुआ था। नाज़रीन, हैदर जो था ना, उसके भाई को रईस टैंकी ने कत्ल किया हुआ था। हैदर और ये जो राना ज़िया है, ये दोनों मफरूरी काटनी शुरू कर देते हैं। हैदर के ऊपर भी मुकदमात थे और राना ज़िया भी जो है ना पुलिस को मतलूब था छोटे मोटे केसों में। नाज़रीन, राना ज़िया जो है ना ये इतना अपने आप को जो है ना निडर कर चुका हुआ था और इतना अपने आप को ऊपर ले गया हुआ था कि सुनने में आया है और ज़राए ने ये बात कन्फर्म की है कि मियाँ अज़हर जो बाद में गवर्नर पंजाब भी बने, उस वक्त ये मेयर लाहौर थे, उन्होंने रईस टैंकी की जो है ना पुश्तपनाही करनी शुरू कर दी। और रईस टैंकी जो है ना जहाँ पर भी पकड़ा जाता था या जिधर भी पुलिस उसको तंग करती थी तो मियाँ अज़हर उसको फ़ोन करके छुड़वा लेते थे। राना ज़िया को जब ये पता लगता है ना कि रईस टैंकी जो है जो कुछ भी करता है मियाँ अज़हर के कहने पे करता है, तो ये मियाँ अज़हर को फ़ोन पे धमकी देता है। और मियाँ अज़हर को, जो मेयर थे उस वक्त, बाद में वो गवर्नर पंजाब भी बने, आप सबको पता है, तो ये उनको धमकी देता है कि मैं आपका एक ही एक बेटा है, मैं उसको भी मार दूंगा। तो आप यकीन करें कि मेयर लाहौर को जब ये धमकी देता है ना, तो उसके बाद पूरे लाहौर की पुलिस जो है ना एक्टिव हो जाती है। अब नाज़रीन, जो राना ज़िया और हैदर थे ना, इन दोनों का प्लान ये था कि किसी भी तरीके से जो है ना रईस टैंकी को हमने मारना है। रईस टैंकी जो है इनको मौका नहीं देता था। रईस टैंकी के साथ बंदूकों वाले, राइफलों वाले बेशुमार लड़के होते थे, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे। अब राना ज़िया जो था ना, इसको जाहिर है कि जब बंदा इन कामों में पड़ता है तो बंदे को असला भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, वसाइल की इसके पास कमी थी। तो राना ज़िया जो है ना एक बच्चे को अगवा कर लेता है जौहर टाउन से। अब वो बच्चा जब अगवा होता है तो वो किसी बहुत बड़े बाप की औलाद था, वो पुलिस के अंदर जो है ना थरथली मचा देता है। सारे लाहौर की पुलिस, खास करके CIA कोतवाली के अहमद खान चद्दड़, जो उस वक्त गालबन DSP कोतवाली लगे हुए थे, इन्होंने अपनी सारी टीम को मुतहर्रिक किया और उनको कहा कि किसी भी तरीके से जो है ना राना ज़िया को गिरफ्तार करें और वो बच्चा बरामद करना है। अब सारे लाहौर की पुलिस जो है मियाँ अज़हर के कहने पर और उस बच्चे के अगवा के बाद जो है ना यानी कि हरकत में आ जाती है और राना ज़िया का जो है ना वो कहीं से भी क्लू निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने सनी भाई के प्रोग्राम में आपको बताया था कि वो हमेशा इस तरह के वाक़यात की जो है ना मजम्मत करते थे
انہوں نے ذرائع نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ رانا ضیاء کو یہ کہا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو نا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, پولیس تمہیں مقابلے میں مار دے گی. لیکن رانا ضیاء جو ہے نا وہ اتنا نڈر ہو چکا ہوا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ میرے ہاتھ میں پسٹل ہو تو مجھے کون مارے گا. اب ناظرین اس کی موت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ایک کلاشنکوف نا میجر آفتاب اسلحہ ڈیلر تھے چوبرجی کے علاقے میں. تو میجر اینڈ کمپنی کے نام سے ان کی اسلحے کی دکان تھی. رانا ضیاء وہاں پر ایک کلاشنکوف جو ہے نا ان کو ریپیئر کرنے کے لیے دیتا ہے, اور جب وہ لینے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کو QSF کے سنی بھائی نے یہ کہا تم اگر وہاں پر اپنی کلاشنکوف کو لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا پولیس نے تمہیں اٹھا لینا ہے. لیکن کہاں جب بندے کی موت آئی ہو وہ کسی کی بات مانتا ہے. رانا ضیاء جو ہے نا وہاں پر وہ اپنی دی ہوئی کلاشنکوف جو ریپیئر کرنے کے لیے دی تھی وہ لینے کے لیے جاتا ہے, اور وہاں پر اس کو CIA کوتوالی کے جو اہلکار تھے وہ گرفتار کر لیتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخبری جو تھی رانا منور یعنی منور بچڑ ان کو کہتے ہیں, وہ ہمارے محلے دار تھے اور وہ اس کے دور نزدیک سے کوئی رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے اس کی انفارمیشن جو تھی نا پولیس کو دی تھی. اب ناظرین پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے. جب اس کو CIA کوتوالی لے کے جاتے ہیں تو اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے وہ بچہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, بچہ برآمد کرواؤ. تو رانا ضیاء ان کو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں نے اس بچے کو جو ہے نا مار کر جو ہے فلاں جگہ پہ نالے میں پھینک دیا ہوا ہے. پولیس جاتی ہے, وہاں سے لاش برآمد ہو جاتی ہے, اور 3 دن کے بعد رانا ضیاء کو جو ہے نا روٹین کے مطابق اس وقت انت پولیس مقابلے ہو رہے تھے, یعنی کہ روزانہ ایک پولیس مقابلہ ہونا ایک معمول کا حصہ بن چکا ہوا تھا. رانا ضیاء کو پولیس لاتی ہے اور اس کو لا کر پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیتی ہے. اب اس کے پولیس مقابلے کے بعد جو ہے نا اس کا ایک بھائی تھا, وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا, وہ پولیس کے اوپر ریٹیں اور استغاثے وغیرہ کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب پولیس ایسا کام کر دے تو کیا بنتا ہے. تو رانا ضیاء جو ہے نا اس کا کیس جو تھا مفلوج کر دیا گیا, اس کی پیروی کو ختم کر دیا گیا, اور سارے پولیس والے جو تھے اس کیس میں سے بری ہو جاتے ہیں. رانا ضیاء جو تھا نا بڑا نڈر تھا, بہادر تھا, لیکن ناظرین آپ دیکھیں کہ اس بہادری کا فائدہ کیا ہوا, یہ کہ بارڈر پہ لڑ رہے تھے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں. بے شک یہ واقعات آج سے 30-32 سال پرانے ہیں, لیکن روایات تو اسی طرح چل رہی ہیں نا. آج کل کے بچے جو ہیں وہ بھی بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بدماشی میں وہ اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں. حالانکہ آج کل وہ لوگ تو پھر 2 سال 1.5 سال لے جاتے تھے. تو آج کل تو جو پولیس اتنی ایکٹیو ہوئی ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کام کرنا بھی چاہیں تو 1 ہفتے سے زیادہ پولیس آپ کو مہلت نہیں دے گی. میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. رانا ضیاء کا بہت بڑا نام تھا, بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھا, بڑا ایکشن کرنے والا لڑکا تھا, اور اس کے بڑے بڑے واقعات ہیں. جو مجھے وہ ذہن میں آتے جائیں گے یا لوگ میرے سے شیئر کرتے جائیں گے وہ باتیں بھی میں آپ سے کسی نہ کسی پروگرام میں شیئر کیا کروں گا. لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں نہ رکھیں گے تو آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ بچے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. پولیس والے جو ہے نا اس طرح کے بچوں کو برداشت نہیں کریں گے. جو پولیس آج کل ہماری ایکٹیو ہے یا پولیس کے پاس جو سائنسی آلات مل چکے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ بھی پولیس سے روح پوش نہیں رہ سکتا. اسی لیے اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا کریں کہ بچہ جاگر نہیں پہن رہا ہے تو یہ کہاں سے لے کے آیا. بچے کے پاس اگر پسٹل ہے تو اس نے کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس بچے کا احتساب نہیں کریں گے تو وہ بچہ بھی انہی کرداروں کی طرح موت کی آگوش میں سو جائے گا. میرا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کمنٹ باکس میں کسی بات کو شیئر کرنا چاہیں بالکل آپ آئیے, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.